أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان خير أنت العينين بيع أنت عند الحاضري أنت هاد باسفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك। वीडियो पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।